محمد صلى الله عليه وسلم. ونوينا مثل ما نوى الإمام عبد الله بن حسين بن طاهر، ونوينا مثل ما نوى سيدنا الإمام محمد النووي البنتاني، ونوينا مثل ما نوى أجلنا شيوخنا ورجالنا والمصلين، ونوينا مثل ما نوى سيدي حبيب الإمام شيخنا ربنا حنا حبيبنا عمر بن محمد بن سلم حبيب سيد الحبيب أبو بكر بن أحمد السكاف، أبي صالح بن صلاح حامد، أبي حسين بن عبد الله الحامد، سيدي عبد المجيد محمد بن سلم الكاف، وسيد الحبيب علي بن عبد الرحمن بن سويد، ونوينا مثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا وشيوخنا ورجالنا وأصحابنا الصالحون. الله يدخلني هذنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم مقاصدنا بمقاصدهم، ونسأل الله القبول والإقبال. صلاة الله أحوال الله رباطنا بندعنا الله يفردنا وبيسر عيوب سيد الله مدنا بجانب محمد صلى الله عليه وسلم، وتقبل دعوات وعجل بالإجابات، رزقنا الفتوح والرسول حمد صالح الجسد والقلب والروح دبنا الصوح دبنا الصوح ونية الشكر ورضوان الله يجعلنا من الشاكرين الذاكرين المصلين ومسلمين على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صالحين حالين مهتدين غير الضالين ولا المضلين، وأن الله يرزقنا وإياكم ورزقا ما يصل بثنا حالا طيبا مباركا يحيي المثال ودل المال ويمدنا بالمثال ويمدنا بالمال مع اللطف والعافية، ويسوق إلينا رزق ولا يعذبنا عليه، ويسوق إلينا ضغر العيش وخصب سعادة في العزة، ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويشفينا من جميع الأمراض حسية معنوية ظاهرة وباطنة، وأن الله يحيينا بثلاثة المال ويدينا المال، وأن لطف العافية صلاح العاقبة، ويصفي لنا مواردنا ويسأل لنا مشاكلنا وينور لنا بصائرنا ويصفي لنا سرائرنا، وأن الله يرحم المسلمين ويحفظ المسلمين ويفرح المسلمين ويسقي المسلمين ويدعم المسلمين ويؤيد المسلمين ويوحد كلمة المسلمين، خصوصا من في فلسطين، ويهلك أعداءهم أجمعين من اليهود والصهيونيين ومن آذاهم أجمعين، ويشتت سملهم ويفرق جمعهم ويقلل عدهم ويفرق بينهم مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة، ويرفع عنا المسلمين الضيق والحرج، وبندعي أن الله يرزقنا كمال المتابعة وكمال الاتباع والاقتداء والاهتداء والانطواع والمحبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله يحقق مراده فينا ومراد مشايخنا فينا مع اللطف والعافية صلاح العاقبة، ويقضي جميع حاجاتنا وحاجاتكم، حاجة الدنيا بالميسرة، حاجة الآخرة بالمغفرة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلام وسجد من جرى من مقلة بلم محبة ريح من تلقائك ذمة محمد البرق في ظلماء من عظام فما لعينك إن كنت كفوفا أمد وما لقلبك إن كنت سفك بهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا كخير الخلق كلهم. يحسب صب أن الحب منكذب ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك جمعا على قلب ولا أركت لذكر البني والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك كعدول الدمع والسقم وأثبت الوجه خطأ عبرتي ريح على خديك والعنم. نعم سرى طيب من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذة بالألم. مولاي صل وسلم دائما
حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العجلي معذرة مني إليك ولو أصبت لم تلمي عدد حالي لسر بمستدير عن البشاة ولدئ بمنحزم محتني النسى لكن لست أسمعه إن المحب عن العذل في صممي إن اتهمت نسي الشيب في عدلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما يا حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرضي بسوء ما تعظ من جلها بنذير الشيب والهرم ولا عادت من الفعل الجميل إكراضي لما برأس غير محتشم لو كنت أعلم أني ما هو أكره كتبت سر وبالكتم من لي برده محب وغايتها كما يرى تجمع الخيل باللجم مولاي صلي وسلم دائما خير الخلق كلهم بلدرهم بالمعاصي كشرشا وديعين الطعام يقوي شهوة ناهم والنفس كالطفل إن تحمل عشاق فعلى حب الرضاع وإن تقدمه يقدم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يسمع يسمي وراعيها وهي في العمل سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن ثم في الجسم مولاي صل وسلم لا حبيبك خير الخلق كلهم أرشد سائس من جوع ومن شبع وربما قصد شر من الترحم واستفرغ دمع من عين قد امتلأت من المحارم وزبح الندم وخالف النفس والشيطان إنهما ما حظك النصف فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسل الذي أقم مولاي صل وسلم دائما خير الخلق كلهم أمرتك الخير لكن ما اعتمدت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزل قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصم ظلمت سنة من أحيا الظلم ما إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمي وشد من سغب أحشاه وطوى تحت الحجاب كشف مطرف الأدم مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم وراودته الجبال شمم ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم وأكدت سده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم وكيف تقول الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا العمير النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فقد نبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس عرفا من البحر أو رشا من الديم وواقفون لديه عند عبدهم من نقطة العلم أو من شجرة الحكم مولاي صل وسلم
كلهم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعم الدعاء والنصارى في نبيه واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانصب إلى نبيه ما شئت من شرف منصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطقون بفم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحن بمدعي العقول به صنع علينا فلم نرتب ولم نهم عي الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد غير منفحم كالشمس تدهر للعينين من بعد صغيرة وتخل طرف من أمامها كيف تدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية أتى رسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فدر هم كواكبها يظهرن أن وراح للناس في الظلام أكرم بخلق من نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم وزهر في كرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولاي صل وسلم دائما خلق كلهم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم أنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم التي يعدل دبا ظمأ ثم هدب لمنتشك منه وملزم أبن مولده عن تبيع سره يتيب مبتدأ منه ومختتم مولاي صلي دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبدئه ونكسر صريح كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنار سائل العين من سدم وسأسى وتأنفض الضحى ورد واردها بالغير حين ضمك أن بالنار ما بالنار من بلل حسنا وبالنار بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عنه وصام فاعلا البشائر لم يسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كائنهم بأن دينهم الموجه لم يقم وبعد ما عيانوا في العرف من شهب منقضة وفق ما في العرض من صنم غدا عن طريق الوهم هزم من الشياطين يكفو إثر هزمك لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه هرب الأبطال أبرحة واسكر بالحصى من راحتين من ذنبه بعد تسبيح ببدره من المسابح من أشياء ملتقم جاء لدعوته الأشهر ساجدة نمشي إليه على السجن بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بدء الخط في اللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أن سر سائرة تقي حار
الرفض سب الهجير همي أبصمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هو الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغريب هرم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تبسط ولا تحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بغاية الله أغنة مضاعفة من الدروع وعن علم من الأطم مسهما الدار ضمن واستجبت به إلا ونلت جوارا منه لم يضم ولا تماس لنظرين من يده استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر في حال مختلف مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إذا بارك اللهم وحي بمقدسة ولا نبي على غيب بمرتهم كما أبرعا وصفا باللمس راحته وأطلقا قريبا من رقة اللمم وأحيت سنة شبع دعوته وحكاك مرة بالعصر دوم بعرض جدا خلط البطاع بها سيف من اليم أو سيل من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني ووصفي آيات له ظهر ظهورنا للغرى ليلا على علم فالدور يزداد حسن وغم قضيم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطول أمل المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لم تقترن بزمن ويتخبرون عن المعاد وعن عد وعن إرام دمت لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إجاد ولم تدم محكمات فما تبغين من شبه لذي الشقاق ولا يبغين من حكم محربا وقت إلا عدم حرب عد العادي إليها مرقيا سلام رد البلاء والهدى ومعارضها رد الغيور يد الجميع عن الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيام فلا تعاد ولا تحصى عجائبها ولا تسمع على الإكثار بسام غرت بها عين قارئة فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي تدها خفة من حر النار لظى فتحر لظى من برها شبم كأنها العود تبيض الوجوه من الوصاة وقد جاءوك الحمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كالصراط وكالميزان معادلة فالقسط من غيرها في الناس لم يكن وتعجبا بحسد راح ينكرها تجاهلا وهو عين الهادك الفاهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير من ينام العفو ساعده زايا وفوق مطن العين كالرسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في دج من الظلم وبنت ترقى إلى بنت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترم وقدمت كجميع الأنبياء بها ورسل تكريم مخدوم على خدم وأنت تخترق سبع طباق به في موقف
كنت فيه صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شعبا لمستبق من الجنوب ولا مرقا لمستدم خفت كل مقام بالإضافة إذ نودت بالرفع مثل المفرد العالم كيف تفوز بوصل أي مستدير عن العيون وسر أي مختتم وحسن كل فخر غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما ولدت من رتب عز إدراك ما ولدت من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم راعت قلوب الإدعام باعوا بعزته كنفة أسفل من الغنم نزل يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالغنى لحما على وضم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والدبرار فقدوا يضبطون به أشرع شالت مع الإقبال والرخم ذنب الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما دين ضيف حل ساحته بكل ضرب من الأحمر كريم يجر بحر خميس فوق سابحة بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يصب مستعجل للكفر مصطلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى غدات ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم مكفولة أبدا منه بخير عبد وخير بعل فلم تيتم ولم تهمهم الجبال فسل عنهم مصادمهم ذرى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحد الفصول حدث لهم أدهى من الوخم المسر بذي حمرا بعدما وردت من العداء كل مسود من الإمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والكذبين بصبر الخد ما ترك تكلمون حرب جسم غير منعجم شك سلاح لهم سمة ميزهم البر يمتاز بسمة من السلام تهدي إليك رياح النصر أشراهم فتحسب الزر في الأمام كل كم كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزن ضاعت قلوب الهدى فرق فما تفرق بين البني والبوع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن تكون برسول الله نصرته إذ الغلوس في أجمها تجري ولم ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم أحل أمته في حج ملتي التي حل مع الأشبال في عجم كم جدلت كلمة الله من جليل به وكم خصم القرآن من خصمك فكبالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتدبير في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدمته بمدح نستقيل به ذنوب عمر مضى في الشر والخدم قلداني ما تخشى عواقبه كأنني به معج من النعم أعطت غاية سبا في الحالتين وما أصدت إلا على الأثم والندم فهي خسارة نفس في تجارتها لن تشتريتنا في الدنيا ولا بتصم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن يبيع عاجلا منه بعاجله يبلغ الغم في بين وفي سلم إن ذنبا فما علم منضبط من النبي ولا حبل من منصرم
فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أفضل الخلق بالذمم إن لم يكن في معاني أخذا بيد فضلا وإلا فكل زلة القدم حشاه أن يحرم الرجل مكارمه ويرجع الجر منه غير محترم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكنت ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاص خير ملتزم ولا يكون تلين منه يدا تربت إلى الحياة مثل الأزهار في الأكم ولم أرد زرعة الدنيا التي اقتطفت يد زهير بما أثنى على هارم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده للحديث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عنده للحديث العميم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا يضيق رسول الله جاءك بذا الكريم متجلى في اسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنط من زلة عظمت الكبائر في غفرانك الأمام لعل رحمة ربي هنا يقسمها تأتي على حسب الرجال في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عبدك في الدارين إن له صبر متى تلوه الأهوال ينهزم وهذا لصاحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم ورنحت عذبت البني ريح صبا وأطرب العيسى حد العيس في النقم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر الله لكل المسلمين بما يدعو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أحيتها قد أتت 60 مع 100 فرج فيها قلبنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها قلبنا يا واسع الكرم أبيتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها قلبنا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم
اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد، إلى قوله أو نفى مشروعية مجمع عليه كذلك أو عزم على الكفر في المستقبل أو على فعل شيء مما ذكر أو تردد فيه لا وسوسه أو أنكر صحبة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه أو رسالة واحد من الرسل المجمع على رسالته أو جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن. Sudah kita baca. خلاص. القسم الثالث sampai fit. Hah? Itu halaman 25. Al-qismu tsani al-af'al. Bagian kedua yaitu perbuatan yang menyebabkan riddah. Yang kedua adalah al-af'al, yaitu melalui perbuatan. Kasujud lis-sanam, seperti sujud kepada berhala. Yuqalu huwa al-wathan, dikatakan dia adalah al-wathan atau berhala, ya, sama patung. Al-muttakhad minal hijarah, yang terambil daripada batu-batuan, wal khashab, dan kayu. Wa yurwa an Ibni Abbas, diriwayatkan daripada Ibni Abbas, wa yuqal as-sanam al-muttakhad min jawahiril ma'daniyah allati tadhub, yaitu sonam berhala adalah yang terambil dari logam yang dilelehkan. Sedangkan al-wathan atau berpatung huwa adalah yang al-muttakhad, yang terambil atau terbuat min hajarin, daripada batu, au khashab, au sujud li syams, sujud untuk syams, matahari, walaupun iseng, ya, walaupun iseng, walaupun guyon, au makhluqin, atau kepada makhluk yang lain, walaupun itu orang tuanya. Kalau sujudnya li ta'abbud, untuk ibadah, maka haram. Ingat, kalau sujudnya untuk ta'abbud, ya, sujudnya untuk ibadah. Begitu juga kalau seseorang, ya, melakukan perbuatan seperti perbuatan orang Nasrani. Ya. Kadang-kadang anak-anak kecil itu nyontoh-nyontoh, niru-niru. Anak cilik ya. Wah, bal-balan cool, lalu gak bikin salib. Ya. Nah, itu haram. Nah, terus kalau orang besar ikut-ikutan, itu perbuatan gak perlu lagi sujud. Perbuatannya adalah perbuatan orang syirik, dan itu adalah orang berdosa. Perbuatan itu berdosa. Au sujudil makhlukin akhar, atau sujud kepada makhluk yang lain. Al-qismu tsalits. Kemarin juga kita pernah bahas, ya, masalah tentang yang kebiasaan menundukkan kepala. Agak maju. Agak maju. Biar lebih enak, ya. Kalau salah belakang itu agak basah, ya.
Tidak apa-apa, betul. Ini soft pertama tidak apa-apa, kosong. Duduk aja tidak apa-apa. Ya. Tidak pakai nama kok tempatnya. Ya. Wa amma majarat bihil adapun yang mengalir kepada kebiasaan atau adat min khafdir ra's, daripada menundukkan kepala awil inhina ataupun menundukkan. Atau menundukkan menunduk gitu ya, menunduk atau membungkukkan ila haddil la yasul, kepada had batasan yang tidak sampai kepada paling sedikitnya ruku. Jadi amit itu jangan sampai nunduknya sampai ke batas ruku. Batas paling sedikitnya ruku adalah tangan menyentuh lutut. Sampai tangan kita menyentuh lutut itu namanya paling sedikitnya ruku. Paling sedikit dinamakan ruku itu tangan menyentuh lutut. Batasnya itu. Ya. Jadi kalau berdiri, kita berdiri, tangan kita selonjorkan sampai badan kita nunduk, begitu kesentuh tek tangan kesentuh lutut, berarti itu batasan ruku paling sedikitnya. Lah kalau kita pamit, nah ini kadang-kadang ada di majelis loh ini. Ada di majelis ilmu ini. Ya. Kalau kita pamit sebagai ini yang ngarang bukan ucapan siapa-siapa, ini ucapan Imam Muhammad Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Bantani, Syekh Nawawi Bantani yang ngomong ini. Ini syarahnya. Ini beliau mengatakan ya, la yasil ila aqall ruku, sampai sedikitnya ruku, fala kufur bi, enggak kafir, enggak. Wala hurmah, dan juga tidak haram. Akan tetapi lakin yanbaghi karahatuhu, akan tapi lebih dipantaskan makruhnya atau dibenci atau tidak disukai. Boleh kita amit, adab, akhlak, ya, akhlak. Dan masya Allah itu tidak tahu sekarang ini mulai hilang ya, mulai tergerus. Akhlak atau adab di Indonesia ini mulai tergerus. Sayang sekali. Padahal bisa dikatakan negara yang paling beradab itu Indonesia. Negara yang paling beradab itu Indonesia. Tapi hilang, mulai hilang. Kenapa? Karena faktor-faktor daripada niru mencontoh. Kalau gitu nanti dibilang gak gaul. Akhirnya hilang itu. Innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa in dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umat itu tergantung akhlaknya, budi pekertinya. Selama budi pekerti itu ada, maka umat itu ada. Kalau hilang, dhahabu. Akhlak itu hilang, umat itu akan hilang. Sayang sekali. Kemudian ini yang disampaikan juga kepada oleh Imam Asy-Syarqawi wal Bujairmi. Wa qala Al-Qurdi, berkata Al-Imam Al-Qurdi fil Hawashi Al-Madaniyah, di Hawashi Al-Madaniyah, itu kitabnya tebal Masya Allah. Qala Ibnu Hajar, berkata Al-Imam Ibnu Hajar fi kitabihi Al-I'lam, dalam kitab Al-I'lam biqawati'il Islam, ya, dengan Al-I'lam biqawati'il Islam, kitabnya Al-I'lam biqawati'il Islam, dengan hal-hal yang memutuskan Islam. Qad sarrahu, ulama telah berkata atau menjelaskan bi anna sujud jahlatus sufiyah, ya. Sujud sebagaimana kebodohan para sufiyah. Ada sufiyah yang benar-benar adalah sufi yang mengikuti Al-Imam Al-Ghazali, berpedoman dengan kitab Ihya Ulumuddin, ya. Dan juga daripada Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, itu Nahdlatul Ulama atau Ahlussunnah wal Jamaah pada anunya. Ahlussunnah wal Jamaah itu tasawufnya, pedomannya itu intinya kepada Ihya Ulumuddin dan kitabnya Al-Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beserta kitab-kitab yang lainnya, kitab Abil Mawahib Asy-Syarani, Imam Al-Haddad dan lain sebagainya. Kalau sufinya, tasawufnya sesuai dengan kitab itu, berarti tasawuf benar.
Loh, saya pernah ketemu tasawufan. Saya pribadi pernah ketemu. Saya pernah dakwah di daerah pelosok Kalimantan sana itu. Waktu itu masih tahun-tahun dulu tuh, tahun berapa? 10 tahun kemarin lah. Itu dia itu tempatnya itu listrik cuma 6 jam, 8 jam paling banyak. Itu pun malam, siang nggak ada listrik. Orang yang kaya pakai matur, pakai diesel, pakai genset. Nah di situ itu ada tersebar yang namanya ajaran ngaku-ngaku tasawuf, tapi tidak sembahyang. Karena dikatakan ajaran dia itu sudah ajaran tertinggi, sehingga antara dia sama Allah tidak memerlukan yang namanya ibadah sholat lagi. Loh, bukan bukan ibadah sing iku ya, sing ngeling itu bukan ya. Bukan ibadah ngeling. Ngeling pas sembahyang, wae mangan kok ngeling ngono. Hah? Ya, kan aneh. Ngeling waktu ini sembahyang. Tapi itu males, bukan ngeling, males. Kenapa kok enggak ngeling waktunya makan aja coba? What enggak? Ya. Agama pilih-pilih itu tidak benar itu. Ya. Itu tasawuf yang buruk itu. Tasawuf yang buruk. Walaupun dia mengatakan tasawuf dan sebagainya. Ada tasawuf. Saya dapat kisah dari satu orang yang terpercaya. Mereka itu menziarahi makam Al-Imam Ahmad Al-Badawi. Imam azim. Oh, imam luar biasa. Imam Ahmad Badawi itu termasuk orang yang waktu jenazahnya mandi sendiri itu ya. Waktu jasad mandi sendiri itu jenazahnya. Wali min auliya Rasulullah wal Badawi itu. Tapi orang-orang ziarah itu bahkan menisbahkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan buruk kepada Al-Imam Al-Badawi, kepada penziarah. Jadi di kuburannya itu bahkan mereka kan ada yang melakukan non muhrim satu sama lain, itu saling berpelukan, saling haram. Ya. Dan mereka menisbahkan ke tasawuf. Makanya tasawuf itu kemudian dijelek-jelekkan gara-gara oknum-oknum itu tadi. Ya, menisbahkan ke tasawuf tapi melakukan hal-hal yang melanggar syariat, haram, dosa itu. Ya. Tasawuf itu adalah bersyariat. Kalau tidak bersyariat, gak tasawuf. Gak tasawuf namanya. Itu. Ya, Al-Imam Al-Ghazali itu kan faqih, ahli fikih. Beliau imam fit tasawuf, tapi beliau juga imam fil fiqih. Banyak pendapat-pendapat fikihnya beliau. Gitu. Yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf baina yaday masyayikhim, di hadapan para masyayikh mereka adalah haram. Sujudnya mereka itu sujud di depan guru-guru mereka itu haram. Loh, karena ya sujud, namanya sujud. Loh, sujud tanpa sebab itu haram, hadirin. Ya. Karena apa? Ada kaidah ini dipegang. Ya, dipegang kadang. Kalau kita megang kaidah ini, insya Allah kita paham semuanya. Setiap muamalat itu semuanya boleh kecuali yang diharamkan oleh syariat. Ya. Jadi andaikan satu orang itu tidak mengetahui sesuatu, ya, tidak mengetahui sesuatu tentang hukumnya. Ada misalnya orang pelosok, kita masuk ke pelosok, kemudian kita melihat ada satu orang makan, seperti misalnya yang terjadi ketika zamannya Rasulullah SAW, ada orang makan dob, bukan biawak yang ada di sini, enggak ya. Biawak yang ada di sini ini haram hukumnya, nggak boleh dimakan, haram. Dob itu adalah biawak gurun, biawak padang pasir. Ya. Itu tidak makan makannya tumbuh-tumbuhan itu. Ya. Lalu diundang baginda Nabi Muhammad, mereka semuanya makan, termasuk sahabat-sahabat yang lain makan. Rasulullah enggak makan. Lalu ditanya, "Ya Rasulullah, haramun? Rasulullah, apakah ini haram?" Rasulullah menjawab, "Enggak, akan tapi ini enggak ada di Mekah. Di tempat kami enggak ada, di Mekah Madinah enggak ada, adanya di padang pasir." Andaikan ada seperti itu, maka hukum aslinya sebelum ada syariatnya, maka hukumnya halal. Kecuali kalau ada syariat yang mengatakan bahwasanya itu haram. Ingat, setiap muamalah, yaitu selain ibadah,
yang tidak ada dalilnya maka hukumnya adalah yang ada awalnya adalah aslinya adalah haram, boleh. Tapi kalau begitu ada syariat yang mengharamkan maka hukumnya haram. Itu muamalah. Kalau ibadah beda lagi. Setiap ibadah hukumnya haram. Loh, kok ibadah haram? Dipahami dulu. Sujud itu hukumnya haram. Ya. Sujud hukumnya haram. Melakukan ibadah-ibadah yang lain hukumnya juga haram kecuali yang dihalalkan syariat, yang diperbolehkan syariat. Sujud haram. Kalau orang tiba-tiba sujud tanpa sebab hukumnya haram. Termasuk maaf. Orang setelah sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya terus doa terus moro-moro sujud. Itu sujudnya apa dulu? Sujud di luar sholat itu sujud tilawah, sujud syukur. Ada lagi sujud apa lagi? Sahwi dalam sholat. Nggak ada. Kalau dia itu sujudnya syukur boleh, tapi kalau sujudnya bukan syukur dan bukan tilawah itu jadi masalah. Banyak orang nggak paham. Banyak orang yang nggak paham. Setiap ibadah seperti itu, kecuali syariat mengatakan boleh. Nah, makanya ada pertanyaan. Kalau misalnya orang datang mencium kuburan, kalau lita'abud haram, syirik itu namanya. Tapi kalau orangnya bukan lita'abud, mungkin karena terlalu ta'zim kepada dia, karena kangen, ingin keberkahan, maka boleh. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Maka baginda Nabi Muhammad itu sampai dipeluk-peluk, sampai dia nangis sampai tidur, bukan tidur ya, ditempelkan wajahnya di situ. Begitu juga Al-Imam Asy-Syubuki ketika di tempatnya bekas tempatnya Al-Imam An-Nawawi, guling-guling melihat dengan syair yang luar biasa yang sampai dan aku berguling-guling sehingga berharap menyentuh anggota tubuhku kepada bekas telapak Al-Imam An-Nawawi. Itu Al-Imam As-Subuki. Ya. Agak. Lalu kemudian kalau tabarruk gak apa-apa. Cuman di depan umum awam mending gak melakukan. Ya, mending tidak melakukan itu. Lalu dikatakan wal qismu tsalits. Wa fi ba'du suwarihi, dan sebagian daripada gambaran-gambarannya, sebagian dari gambaran-gambaran orang-orang itu yang sujud kepada gurunya atau terlalu nunduk kepada gurunya itu menyebabkan apa? Menyebabkan kufur. Gambarannya ya, bukan cuma sujud toh, ada gambaran-gambaran yang lain. Tangannya dibleber kayaknya apa gitu. Dan juga jika masyayikh sufia itu atau guru-guru, para guru, tokoh-tokoh sufia itu mengerti, wajib melarang. Itu amar ma'ruf nahi mungkar. Harus hati-hati. Orang sebagian mereka itu duduk di atas, murid-muridnya duduk di bawah. Itu kadang-kadang mereka itu menolak. Adapun gambaran daripada Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang beliau mengatakan, beliau dikatakan wa ka'annaka jalisun ala kursi wa taqulu qadami ala raqabah kulli wali. Seakan-akan engkau duduk di atas kursi wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan engkau mengatakan bahwasanya telapak kakiku ada di atas setiap leher para wali. Ya. Itu bukan seperti hal ini. Itu beda. Ka'annaka, seakan-akan. Dan dalam satu kitab manaqib saya pernah baca itu aulia sedunia itu, terutama tokoh-tokohnya itu sampai mengatakan taslim, ya, taslim. Mereka menyerah, pasrah di mana-mana. Padahal beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di Baghdad, tapi beliau mengatakan taslim. Luar jauh mereka mengatakan seperti itu.
Kemudian al-qismu tsalis yang menyebabkan murtad. Yang ketiga adalah al-aqwal, ucapan. Dari ucapan. Wa hiya katsiratun jiddan, dan itu sangat banyak, la tanhasir, tidak ada batasnya. Perkataan-perkataan yang menyebabkan kufur. Seperti apa? Ayyaqula li muslim, seperti mengatakan untuk orang muslim, ya kafir. Orang muslim bilang, "Hei kafir," katanya. Man kafara musliman faqad kafar. Loh, ini orang-orang ini nekat, tidak dijaga mulutnya, kafir kalau enak itu. Tidak boleh itu. Mengatakan li muslim, ya, untuk orang muslim. Au ya Yahudi, atau orang muslim dikatakan hei Yahudi gitu. Mentang-mentang nggak melok boikot misalnya. Mentang-mentang nggak ikut memboikot, terus orang ngomong, "Oh, ini kayak Yahudi kan." Wah, itu tidak boleh, haram. Bahkan menyebabkan kekufuran, kemurtatan, waliyadzubillah. Au ya Nasrani, atau mengatakan ya wahai Nasrani. Au ya Adimuddin, atau komunis. Terus tidak usah melok-melok PKI-an wis. Kalau dia mengucapkan PKI kepada seseorang muslim, dosa ini. Tapi beda kalau mengucapkan akhlaknya, misalnya, ya, akhlaknya seperti akhlak PKI. Ada namanya sekarang, oh itu PKI gaya baru, bukan orangnya, tapi akhlaknya misalnya, atau perbuatannya, ya, itu tidak sampai dikafirkan. Tapi kalau mengatakan atau menjudge, ya, atau mengecap seseorang muslim itu komunis dan lain sebagainya, itu haram. Haram, dan itu menyebabkan kekufuran. Muridan bidzalika anna alladhi alaihi al-mukhatab min ad-din kufrun aw yahudiyatun aw nasraniyatun aw laysa bidinin. Ya. Atau menganggap muridan, menginginkan dengan ucapan tersebut kepada orang yang diajak bicara itu dari agama kufrun, untuk kekafiran mereka, atau keyahudiannya mereka, atau kenasraniannya mereka, au laisa bidinin, atau bukan agama, ya komunis tadi lah. Wa kasukhriyah, atau seperti menghina, ya, ini contoh lain daripada kekafiran adalah kasukhriyah bi ismin min asma'ihi ta'ala, atau menghina, merendahkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tes. Ya. Makanya termasuk waliyadzubillah, ya, kalau namanya Abdullah, Abdurrahman, ya, mending dipanggilnya itu yang lengkap, Abdullah. Ya. Abdurrahman aja dipanggil Rahman. Ya. Kalau bisa panggil pakai nama yang lain lah, julukannya. Ya. Abdul Qadir, Qadir. Jangan. Kalau bisa jangan. Karena itu mustaq atau terambil dari nama Allah. Ya, itu. Au wa'dihi, atau janji Allah dibikin mainan, dibikin pelecehan, dibikin merendahkan. Surga, aduh, gak surga-surgaan. Nah, itu waliyadzubillah, murtad itu. Loh, ini yang ngomong ini ulama loh, ya. Jangan dipakai mode awam pada umumnya manusia. Loh, banyak itu menyebar, banyak melakukan itu. Loh, banyak melakukan itu kalau dia tahu murtad, waliyadzubillah min dzalik. Ya. Hati-hati. Kemudian wa'idihi, atau ancamannya Allah. Wa'dihi itu adalah janji Allah yang baik. Wa'idihi adalah janji yang buruk atau ancaman. Mimman la yakhfa alaihi, yang tidak tersembunyi lagi atasnya, yang populer, yang terkenal.
nisbah dzalika ilaihi subhanahu wa ta'ala, yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau apapun itu yang dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ka'ayyakul, sebagaimana mengatakan lau amarani Allah bi kada lam af'alu. Biar katanya. Dia mengatakan kalau Allah memerintahkan saya begini, misalnya ada orang tua ya. Orang tuanya mungkin buruk, jahat. Kan kita diperintahkan oleh Allah untuk menghormati. Waqfid janahaka minadh-dhul wa qul apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Disuruh waqfid janahaka minadh-dhul. Disuruh kita ini tawadhu kepada orang tua dan lain sebagainya, hormati pada orang tua. Lalu dia tiba-tiba mengatakan, biar Allah memerintahkan saya untuk hormat kepada orang tua. Ya, maksudnya orang tua dia gak bakal aku hormat sama orang. Itu murtad. Itu murtad. Terus gak usah bikin ancaman-ancaman, kalimat-kalimat yang mengancam seperti itu, gak perlu itu. Ya. Itu gak perlu. Lalu kemudian aula saratil qibla fi jiha. Kada ma shallaitu ilaiha. Kalaupun kiblat itu sebelah barat, saya nggak mau sembahyang sebelah barat. Ya. Haram. Ya. Ada beberapa orang itu sampai melakukan kadang-kadang cuman kayak buat guyonan ya. Masuk rumahnya. Kiblatnya sebelah mana? Nanti dia ngomong, oh kiblatnya ini hari apa? Hari Senin. Oh kiblatnya sebelah runo. Kena jelas Selasa, wali. Rebu sebelah kanan, kiri sebelah kiri. Dosa, haram itu. Itu haram. Wah, banyak itu yang ngomong kayak gitu, banyak. Haram itu ya. Kalau yang mengatakan kiblatnya sebelah mana, dia nggak tahu. Lalu dia mengatakan kemana saja sampai, itu nggak masalah malah. Kenapa? Karena tidak mentakyin kiblat. Ya. Fa'inama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun engkau menghadap, disitulah Allah. Lalu kemudian au law a'tani Allahul jannah ma dakhaltuha mustakhifan au mudhiran lil 'inat fil kul. Ya. Kalau saya dimasukkan surga saya enggak mau. Atau ucapan yang pernah populer itu. Kalau di dalam neraka itu banyak teman-teman saya tak leboni wae neraka lapo. Itu haram kalau dia merendahkan ataupun ucapan satu orang perempuan itu. Itu haram, dosa itu. Kalau dia mengatakan bahwasanya iya kalau merokok tak leboni enggak apa-apa. Ya. Padahal ulama mengatakan hati-hati itu perbuatan memasukkan seseorang ke neraka. Ancaman neraka itu kan dari Al-Qur'anul Karim dan syariat. Lalu dia mengatakan enggak apa-apa, tak leboni rokok. Itu haram. Orang-orang tasawuf mengatakan hal-hal yang luar biasa itu sebenarnya nggak pantas. Ya. Kalaupun aku harus masuk neraka karena mencintai Rasulullah maka nggak apa-apa katanya. Itu nggak perlu, nggak mungkin lah. Mau cinta Rasulullah itu jelas kok. Ya, jelas nggak tempatnya surga. Dalam kitab Hilyatul Auliya kan sudah kita pernah jelaskan. Maqtalatu hubbi bidami ahadikum illa harramahullahu jasadahu illa harramallahu alaihi nar. Tidak bercampur cinta seseorang dalam diri baginda Nabi Muhammad dan dirinya cinta kepada Nabi Muhammad kecuali diharamkan api neraka. Wa ka'ayyakul law akhadani Allah bi tarki sholati ma'a ma ana fihi minal marad dhalamani. Menisbahkan sifat zalim kepada Allah. Ini sebagaimana perbuatan orang-orang Mu'tazilah dan lain sebagainya. Kalau saya ini sakit,
kalau saya terus kemudian saya nggak bisa sholat, saya sakit udzur. Kalau misalnya saya ini dihukum karena apa namanya? Sakit saya ini yang membuat saya tidak bisa sholat, ya berarti Tuhan zalim katanya. Perbuatan itu haram. Ucapan itu menisbahkan zalim kepada Allah. Itu termasuk kemurtadan waliyadzubillah. Au qala li fi'lin, atau mengatakan kepada suatu perbuatan hadatsa hadza bi ghairi takdirillah. Ini terjadi selain daripada takdir Allah. Dia mengatakan aku soge iki gara-gara aku dewi. Haram. Orang yang mengkayakan Allah. Perbuatan inat atau perbuatan tata'ala Allah ya, apa perbuatan merasa lebih tinggi, lebih hebat dari Allah itu haram. Waliyadzubillah min dzalik. Dan kalau perbuatan hadatsa hadza bi ghairi takdirillah ini menafikan al-qudrah wa qadar dan al-qadha dan qadar. Aw law syahida 'indil anbiya wal malaikah, atau beliau mengatakan atau menjadi saksi mereka para nabi dan para malaikat. Aw jami'al muslimin, atau seluruh muslim menyaksikan akan kebenaran, ma gobiltuhum, saya tidak menerima kesaksian mereka. Ya termasuk kejadian-kejadian sekarang kan banyak kayak gitu. Ya, boleh hati-hati loh. Ya. Kita ini kan berjalan atas dasar syariat, bukan main-main, bukan emosi, bukan karena apa namanya ego. Ya. Loh ulama, maaf, termasuk masalah yang nggak mari-mari masalah ini. Masalah Ba'alawi dan lain sebagainya itu. Wah nggak terima ini itu, berapa syariat dijatuhkan hanya untuk ego. Yang mekot orang awam nggak oleh duit. Mereka itu toko-tokonya dapat duit, bukan nggak dapat duit. Mereka dapat duit, oleh duit 100 juta, 200 juta terus. Sing rebut-rebut, wah melak-melak itu mereka dapat dosa. Wis ngono wae. Dapat dosa, bahkan itu hati-hati. Ya. Di mana-mana itu kan sudah diisbat. Kok dia menafikan isbat itu, bahkan sesuatu yang benar-benar apa umat itu sudah bersepakat. Bahkan ulama bersepakat di mana-mana, Mesir ini sampai Eropa, sampai Amerika. Loh, sampai Amerika. Dan ada satu orang muncul, 2, 3 orang muncul, melak-melak kabeh. Haram. Kalau nggak suka perbuatannya, jauhi perbuatannya. Jauhi perbuatannya, sudah. Waliyadzubillah min dzalik. Itu termasuk ini. Ya, termasuk syahida indi. Al-Anbiya, menyaksikan di sisiku sini, menjadi saksinya para nabi, para malaikat, atau seluruh orang Islam pun saya tidak terima kesaksiannya. Itu juga haram. Au qala la af'alu kada, atau mengatakan saya tidak mengerjakan ini. Wa in kana sunnah yaqsidul istihza, saya tidak mengakukan sunnah ini, saya tidak melakukan itu. Kalau itu tujuannya itu guyon, bercandaan, itu juga haram. Murtad waliyadzubillah min dzalik. Au law kana fulanan nabiyyan ma amintu bih, atau mengatakan andaikan si fulan itu nabi, saya enggak beriman kepadanya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi la nufarriqu baina ahadin min rusul. Beriman dengan semua rasul. La nufarriq, kami tidak membeda-bedakan, itu bukan fitafdil, bukan dalam keutamaan, tapi itu dalam iman saja. Dalam iman, keimanan. Kalau keimanan kita nggak bedakan. Semua para anbiya, semua para rasul iman. Apalagi yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Ya. Tapi kalau misalnya para nabi yang tidak ishtahar, seperti ada orang yang mengatakan bahwasanya Dzulqarnain adalah nabi dan lain sebagainya, itu sudah kita jelaskan. Itu tidak termasuk ya. Tidak kemudian dimurtad. Dzulqarnain itu nabi. Enggak, iku raja. Lu kalau tidak percaya nabi itu so murtad kon. Ngawur. Enggak asal gitu ya.
Kalau sudah tertulis, ada nasnya, dalilnya qad'i, maka selesai. Au a'tahu alim fatwa faqala ishhad syara' muridan al-istighfaf. Atau memberikan seseorang alim rabbani ya, alim yang benar-benar ya, alim yang takut sama Allah, yang dikenal alim, itu alim-aliman. Memberikan suatu fatwa, faqala, maka mengatakan ishhad syara'. Ini syariat apa ini? Murid dan al-istighfaf, dengan tujuan istighfaf, merendahkan. Seperti misalnya fatwa mengatakan yang kejadian kemarin, horeg haram. Wis gak usah ngomong, gak usah ribut. Kalau kita ribut, kemudian kita membatalkan fatwa, hukumnya apa? Murtad. Wis kena haram, kena murtad. Lu terus yang ngelakoni horeg-horeg itu ya apa, yang masang horeg dan lain sebagainya. Cukup dia kalau melakukan haram, dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Tapi mereka nyangkal kemudian menyebabkan merendahkan fatwanya ulama, itu menyebabkan riddah, murtad. Beda antara murtad, beda antara yang perbuatan haram. Haram itu dosa tok, tapi nek murtad keluar agama, dan haram plus keluar agama. Waliyadzubillah min dzalik. Au qala la'natullah ala kulli alim, atau mengatakan Allah melaknat setiap orang alim. Murid dan al-istighraq, dengan tujuan istighraq kabeh wong alim. Ada. Itu juga termasuk murtad. Kenapa? Karena menyangkut termasuk para nabi, para rasul. Udah murtad no kabeh nabi wa rasul. Ya dilaknat kabeh nabi wa rasul, itu bilang dalik. Au qala ana bari'un minallah, atau dia mengatakan saya lepas daripada tanggungan Allah. Itu bilang dalik. Au minal malaika, atau dari malaikat. Makanya termasuk syadid keras itu ucapan atau ayat ya, ayat yang mengatakan bara'atun minallahi wa rasulihi lil ladzina ahadtu minal musyrikin, surat Taubat. Enggak pakai bismillah, kenapa diawali dengan bara'at, lepas tangan. Lepas dari tanggung jawab. Itu termasuk ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat melepas sihir, juga melepas perjanjian antara jin dan penyihirnya dan dukunnya. Itu kalau ruqyah itu biasanya orang-orang beruqyah itu mengatakan itu. Kalau biasanya sudah reaksi itu, kita bilang keluar, dia nggak mau keluar, itu berarti memang ada perjanjian sama dukunnya. Cara membatalkan perjanjian tersebut adalah dengan membaca bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Itu dengan saya lepas ikatanmu dengan jin itu dengan mengatakan dengan ayat bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Itu insyaallah lepas. Nah, jadi jinnya bisa pergi. Dan sebelum pergi kalau bisa disyahadatkan jin itu. Ayo ucapan syahadat dulu. Lalu kemudian mengatakan bari'un minallah, lepas daripada Allah, lepas daripada malaikat, atau tidak beriman dengan malaikat. Saya lepas dari Allah, saya lepas dari malaikat, saya lepas dari para nabi dan lain sebagainya. Al-Quran, syariat, ataupun lepas daripada Islam, itu haram, dan itu kalimat yang menyebabkan kemurtadan. Au qala li hukm, atau berkata kepada hukum yang dihukumi oleh syariat ya. Syariat mengatakan haram, misalnya riba, jelas-jelasan riba diharamkan, bukan cabang riba ya, karena ada perbedaan ulama, tapi jelas-jelasan riba yang sudah ditentukan oleh Allah, Rasulullah. Lalu dia mengatakan laisa hadzal hukum, wah enggak haram iku hukum ini, padahal jelas-jelasan haram, dia mengatakan enggak haram iku, itu murtad. Itu menyebabkan murtad. Mustahzi'an bi hukmillah, dengan cara istihza atau merendahkan hukum-hukum Allah. Au qala, atau mengatakan mal'a wi'aun wa ka'san dihaqa.
Orang yang sedang ya, ini melakukan ini apa? Khamr atau mabuk. Mabuk pakai kalimat-kalimat yang tidak karuan. Karena kalimat-kalimat Al-Qur'an misalnya. Mala'awi'a ya, dituang itu minuman kerasnya sambil waqa'san dihaqa. Ya. Atau setelah au afragha syaraban atau meminum atau menyelesaikan minumannya sambil mengatakan fakanat saraba. Lu mabuk itu maksiat, tapi mengambil-ngambil ayat-ayat Quran istihzaan, dia melakukan penghinaan, pelecehan seperti itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Banyak sekali itu ucapan-ucapan yang menyebabkan murtad waliyadzubillah min dzalik. Atau dia mengurangi, mempermainkan timbangan sambil mengatakan wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dalam auto juga melihat suatu perkumpulan sambil mengatakan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Because dil ikhtifaf. Ayat Al-Qur'anul Karim itu kalau dengan tujuan merendahkan atau istihza, meremehkan atau guyonan, afa bi ayatillahi tastahziun, bahkan ancamannya laqad kafartum, mainan, dibuat mainan, istihza ayat-ayat Quran kayak apa, kadang-kadang kan orang kayak gitu, Al-Quran dipleot no karep-karepe dhewe, haram, bahkan dibuat sampai ada hukum tertentu dalam iktibasul Quran lin nadhom. Ya, nadhom aja itu harus ada caranya memasukkan nadhom, memasukkan Al-Quran di nadhom. Ya, Al-Quran dimasukkan di syair itu pun harus ada kejelasannya, harus ada caranya. Tidak sembarangan asal comot dan lain sebagainya. Hati-hati. Wa kadza kullu mawdi' istamala, begitu juga di setiap tempat yang memakai daripada Al-Qur'an dengan tujuan seperti itu tadi, merendahkan ataupun mengurangi. Fa in kana bi ghairi dzalik, kalau tidak melakukannya dengan seperti itu, yaitu dengan merendahkan ataupun istihza, fala yakfur, maka tidak dikafirkan. Lakin qala Syekh Ahmad bin Hajar, berkata Imam Ahmad bin Hajar ya, Al-Haythami, la tab'ud hurmatuhu, tidak jauh hukumnya bahwasanya itu diharamkan. Padahal tidak tujuannya istighfaf atau merendahkan ataupun istihza, tapi itu bisa dihukumi haram. Begitu juga wa kadza yaghfur, kafir man syatama nabiyan, siapa yang mengolok nabi, au malakan atau malaikat, au qala akunu qawadan in shallaitu, atau melakukan perbuatan saya berdosa kalau saya sholat, atau saya menisbahkan sholat tadi itu dengan perbuatan buruk ya. Wah, aku rek sembahyang rek, waduh, apa dari mengucapkan ininya aku itu tuh menisbahkan dirinya nanti kepada suatu kemaksiatan yang sorry. Aku nak sembahyang nak padha karo zina ngono. Wah, itu haram. Waliyadzubillah min dzalik. Ini sebagai contohnya seperti itu. Ma asabtu khairan mundu shallait. Ini seperti ucapan yang pernah saya sebutkan di orang. Aku nak tambah hijrah, aku nak tambah sembahyang kok tambah kiri aku. Kok tambah melarat aku. Biar aku tidak sembahyang sogi. Tapi begitu saya sholat kok kok tambah bangkrut, haram. Seakan-akan menisbahkan sholat kepada penyebab kemelaratan dia atau kebangkrutan dia. Atau ibadah yang lain. Oh, aku tambah haji, tambah oh, aku tambah poso, gak tambah gak tambah sabar, tambah macam-macam. Itu haram. Ya. Yaksidul istighfaf biha, atau dengan tujuan ucapan apapun yang dinisbahkan kepada syariat, kalau tujuannya merendahkan itu hukumnya adalah murtad.
Begitu juga tujuannya guyonan. Guyonan ojo katik-katik, jangan pakai yang seperti itulah. Ya. Makanya harus jaga-jaga. Harus jaga-jaga. Ya. Ada yang apa? Anta ba'dallahi mu'tamadi. Ya. Engkau ba'da Allah ya Rasulullah adalah sandaranku. Boleh karena Nabi Muhammad magamnya magam syafaat. Itu adalah untuk di hari yaumul qiyamah. Ya, berharap kepada Allah. Ya, kita belum tentu dipandang Allah mungkin karena dosa kita semuanya. Tapi begitu baginda Nabi Muhammad, nah, makanya dijadikan wasilah atau syafaat atau apa namanya perantara. Atau mengatakan li syarifin kepada Syarif Sayyid duriyahnya baginda Nabi Muhammad, ana aduwuka wa aduwu jaddika. Saya adalah musuhmu. Ini ngomongnya Mbak Sayyid ya, seorang Syarif atau Sayyid Habaib gitu ya. Dia mengatakan ana aduwuka, saya musuhmu, wa aduwu jaddika, dan musuh mbahmu. Termasuk itu yang mengatakan sekarang itu kayak, ya Allah sedih. Saya ngelihat mereka yang benci sama kita ini bukan tambah benci ya, enggak. Malah saya sedih melihat mereka itu. Sakno mereka. Mudah-mudahan doakno hidayah. Doakan mereka dapat hidayah. Kasihan mereka itu, kasihan. Jangan malah dimusuhi. Kasihan. Kenapa kasihan? Lu mereka itu terjerumus jauh. Baginda Nabi Muhammad itu sedih melihat mereka itu. Ada yang mengatakan itu Yahudi Yaman, itu Yahudi. Loh, mereka sholat, mereka orang alim, mereka tokoh, mereka itu dikagumi oleh banyak orang. Mbah Maimun itu cinta mereka. Hadratul Syekh Muhammad Hashim Asy'ari cinta mereka. Mbah Khalil cinta mereka. Sahibul kitab ini Mbah Nawawil Bantani cinta mereka. Tahu kedudukan mereka moro-moro apa? Diwara Yahudi Yaman ini itu dan lain sebagainya. Ya Allah. Sedihnya, mudah-mudahan dapat hidayah semuanya. Murid dan lin Nabi, menginginkan tujuannya adalah kepada Nabi Muhammad SAW. Au yaqul syai'an min nahwi hadhihi al-alfat al-basyi'a as-syani'ah, atau lafaz-lafaz yang seperti ini, lafaz-lafaz yang buruk, yang keji, diucapkan kepada mereka. Waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan dijaga lisan kita ya. Makanya itu 9.999 aib yang ada di dunia ini itu berasal kebanyakan ya 90% lah dari lisan. Jaga lisan. Janganlah guyonan pakai nama Allah, nama Rasulullah, nama orang alim, nama enggak ada faedahnya. Enggak ada manfaatnya. Ngolok-ngolok orang alim. Oh, pakai itu ya. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, jaga Islam kita, jaga syariat kita, jaga akhlak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. الأمان
الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا واكتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل والمسلمين أجمعين آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول وبكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحسب وآله وصحبه إلى قصص صحبه والحمد لله. بالبدء والتناهي. Yang mau bertanya silahkan. Nomor tak kenal. Semoga ucap demi Allah tapi tidak sesuai. Nah, apa demi Allah pas kafir nek boleh enggak kayak gitu padahal lagi. Paham maksudnya? Sumpahnya ditambahan kafir gitu. Sumpahnya ditambahi kafir. Demi Allah kafir kan. Kalau dia tidak melakukan itu kafir temenan. Kalau benar sih tidak masalah, tapi kalau salah itu. Kalau bohong ternyata tidak sesuai dengan sumpahnya, itu dosa. Sebenarnya tidak, kalau tujuannya istighfar. Tujuannya kebanyakan kembalinya ke tujuan itu merendahkan atau guyonan. Dibuat bercandaan, dibuat guyonan. Paham ya? Tapi lebih baik enggak? Kalau tanya lebih baik, bagaimana lebih baik tidak mengucapkan, bahkan sumpahnya tidak perlu. Karena Imam Syafi'i pun tidak mengucapkan sumpah. Kita bersumpah pakai nama Allah ini apa sebegitunya, nama Allah kok sampai dipakai sumpah? Itu amnya. Cuman intinya adalah apakah itu kafir? Gak kafir, kecuali dia bohong. Kecuali dia. Apakah dia murtad? Tak murtad. Pertama murtad kalau dia bohong. Kedua kalau dia demi Allah kafir, mati kafir dan lain sebagainya. Ya. Itu kalau istighfar merendahkan dan juga buat mainan, dipakai mainan, guyonan, itu bisa murtad.
Itu bisa murtad. Kemarin kan sudah dijelaskan ya. Azam alal kufur. Berencana kafir. Engko aku dino menit tak kafir aku. Nah, itu kafir mulai sekarang, enggak nunggu 2 hari lagi. Gimana cara? Tobat syahadat dan tobat seperti biasa. Kan kebanyakan kalau ada ditagih orang itu uangnya kamu habiskan juga ya dengan ditagih ke istrinya. Uangnya yang itu kamu ikut makan kan jauh ini. Mungkin kamu tidak ikut makan. Oh berat ya kafir sudah. Padahal bohong ya jelas sudah. Kafir. Iya. Harus dia tobat, ucap syahadat. Tobatnya orang murtad itu syahadat. Syahadu la ilaha illallah syahadu anna Rasulullah. Terus istighfar tobat kepada perbuatan-perbuatannya itu. Fadhal yang lain. Depan dia. Mungkin kan dulu kita sumpah bilahi itu macam itu. Sumpah bilahi ini. Kalau dia tidak tahu bahwasannya itu menyebabkan kemurtatan, terus dia perjalanannya sembahyang dan lain sebagainya, itu otomatis sudah masuk Islam. Paham ya? Tapi dosanya tetap, yaitu tabati. Kita kan sumpah bilahi itu. Tapi tidak pakai kafir kan? Oh, nyumpah itu kalau dia bohong nggak sampai murtad. Tapi dia harus apa? Kafaratul yamin. Kafarah sumpah. Kafarah ya termasuk apa? Saum 3 ayam ya, dan lain sebagainya. Puasa 3 hari. Tapi kalau tadi pakai bel-bel kafir itu yang bahaya itu. Betul. Pacaran tidak boleh. Anak pacaran dan orang tua merestui hukumnya gimana? Anak pacaran dan orang tua merestui hukumnya bagaimana? Orang tua dan anak sama-sama dosa. Kalau anak pacaran orang tua mengawinkan, oh itu pahala untuk anak itu dosa pacaran. Makanya itu la ta'atul makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada yang namanya taat kepada makhluk untuk kemaksiatan Allah. Betul yang lain? Iya. Perkenalan. Nama siapa? Sujud waktu berbalan Haram. sujud syukur. Haram. Oh, bukan sujud syukur karena kalau dia pakai celananya normal, panjang, nutupi aurat, sujud tidak masalah. Tapi kalau sepak bolanya itu ketokan dengkule, terus sujud haram. Itu namanya talabus bi ibadah fasidah. Dia melakukan perbuatan ibadah yang fasid. Itu sujud syukur. Kalau tidak sujud syukur, dia ngobrol aku gak kate niat, gak kate apa moro-moro sujud, haram. Dan itu kalau niat ibadah bisa murtad. Itu sama seperti yang bahaya kegulung niru-niru salib-saliban itu. Ya, itu haram menyebabkan murtad. Ya billah min dzalik, makanya hati-hati dah. Betul. Kebalikan yang tadi kan ini umpama melafalkan takbir gitu kayak Habib Rizik itu niatnya tuh buat mainan gimana? Istihza itu namanya. Istihza menyebabkan kufur. Kufur juga. Iya. Allah Maha besar tapi ingatkan gitu. Takbir kan nyawa di Allah Akbar gitu. Ya kalau mengingatkan tidak apa-apa. Tapi kalau Tapi dibuat mainan itu tidak boleh. Bahkan ada orang Islam sendiri takbir itu ya terus ditulis dengan bir. Bahasa Inggris artinya ngambil bir, minuman keras bir. Itu yang ngomong bukan orang Kristen, bukan orang Nasrani atau non Muslim, enggak. Yang ngomong orang Muslim sendiri. Dengan istihza atau dengan seperti mengolok-olok mereka orang-orang Muslim yang FPI atau siapa. Itu murtad.
Bukan dinisbahkan kepada Allah atau sifat-sifat Allah atau nama Allah. Dibuat mainan dan sudah jelas tadi. Di matanya bahasanya itu adalah haram dan menyebabkan murtad. Sholawat Nabi, hati-hati. Sholawat Nabi dibuat mainan. Sikil nyauti ngono mesti. Itu kalau main-main haram, termasuk itu tadi disebutkan juga termasuk para sifatnya para nabi, para ya, orang alim dan lain sebagainya. Itu bisa menyebabkan murtad. Oke. Karena mungkin orang nggak paham, jadi seakan-akan itu sudah hilang. Akhirnya jadi kebiasaan. Ada yang lain? Betul, ada yang lain? Masya Allah. Waktu kerja itu Bib, di luar kota kan Bib. Waktu duhur masuk Bib, pas celana itu kena air sini gimana? Apakah saya tetap sholat? Apa harus? Kan ganti tidak mungkin itu Bib. Oh, ya. Apa masalah wudhu, masalah sholat? Iya. Itu yakin. Ya yakin Bib, karena kan waktu itu mau buang air kecil itu Bib, kadang kena celana ini kan ya apa itu Bib? Kelihatan jelas cipratannya. Kalau kelihatan jelas cipratannya yakin, maka itu tidak boleh. Karena syaratnya sholat adalah taharatul jasa apa namanya fi thawbi wal badani wal makan. Bersih suci di tempat sholat, pakaian sholat dan juga tubuhnya. Kalau misalnya kena seperti itu bagaimana? Selama tidak keluar daripada apa namanya waktu sholat, diakhirkan sholat. Diakhirkan. Kalau memang benar sudah tidak bisa apa-apa, makanya lebih baik sangu sarung. Kan? Kalau tidak ada sangu sarung atau siap-siap sarung atau di masjid itu tidak ada sarung dan lain sebagainya, memang benar-benar tidak bisa, maka sholat yang namanya sholat pagi dutuh. Dia sholat itu. Tapi nanti begitu dapat pakaian yang suci, maka diulang sholat tadi. Sholat yang orang yang mutalattaq bin najis atau yang bercampur dengan kenajisan itu sholat tetap sholat. Ya. Tapi jadinya seperti hormatul waqt, menghormati waktunya saja. Tapi setelah mendapatkan pakaian yang suci atau dalam hal yang lain, setelah dia mendapatkan air untuk wudu atau tanah untuk tayamum, maka dia sholat i'adah. Sholat seperti itu, mengulang, qadha. Niatnya qadha. Iya, karena sudah keluar waktu sholat. Mohon maaf Bib, karena kan dia di luar kota ini Bib. Jamak takhir tidak bisa Bib. Jamak takhir mana di rumah? Iya, tidak bisa ya. Oh, misalnya sampean dianggap di Malang. Iya. Najis di Malang situ. Iya. Pulang ke Surabaya. Duhur asar ya. Duhur nggak bisa, saya niat jamak takhir. Sampai di mana? Sholatnya sampai di rumah. Kalau sudah sampai masuk Surabaya, maka jamak takhirnya tadi itu menjadi qadha duhur. Duhurnya qadha, apa namanya? Asarnya ada karena di waktu asar itu masuk. Dan sholatnya tetap 4 rakaat. Nggak bisa kosong. Kecuali kalau sampai di rest area, misalnya rest area itu kan ada sarung. Sholat di situ masih bisa. Tapi kalau sudah masuk batas Surabaya, betul yang lain. Isu masalah punya rumah tempat, terus yang kontrak itu dibuat untuk kemaksiatan, apa kita itu boleh? Jelas-jelas untuk kemaksiatan. Apa kita boleh ngontrakkan apa boleh maksiat? Kontrakkan. Kalau kita tahu bahwa tempat kita ini sebagai maksiat, maka kita boleh Nggak boleh. maksiatnya apa dulu nih? Kalau kita kontrakkannya kepada orang Nasrani, kalau mereka minum bir, menurut mereka agamanya boleh. Tapi untuk orang Muslim terus dia minum minuman keras, melakukan perzinahan di situ, tidak boleh. Haram. Kita harus apa namanya?
apa namanya? Menegur. Makanya dikasih Terpaksa. Ada udah lama nggak terpaksa itu nggak boleh. Hah? Karena terpaksa itu. Terpaksa apa ya? Terpaksa karena kebutuhan itu. Kebutuhan untuk Maksiat. uang itu. Insya Allah kalau ada pakai kalimat terpaksa itu insya Allah. Keterpaksaan dalam bermaksiat itu nggak perlu, nggak ada harus. Insya Allah ada yang menang. Husnudon itu husnudon sama Allah itu kayak gitu. Kalau Pak Solan Bib mau sujud Asuransi. ini Bib dari Kopian ini sah apa enggak? Sah.